बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर हो गए हैं। इसकी पेशगोई मैंने पहले ही कर दी थी और पीटीआई वालों ने और चौधरी परवेज़ इलाही ने इस नामजदगी को मुस्तरद कर दिया है, अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है, सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है और फिर उनके खिलाफ कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आए हैं। मोहसिन नकवी साहब के जनाब प्ली बारगेनिंग की हुई है इन्होंने, ये नैब ज़दा हैं, इसमें किस हद तक हकीकत है और ये इतने खौफज़दा क्यों हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो ये कह रहे हैं कि मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, तो फिर करीबी रिश्तेदार से इतने घबराए हुए क्यों हैं और ये पीटीआई को क्या पैगाम दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस पर हम बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब के साथ मेरा भी ताल्लुक़ रहा है जब इन्होंने सिटी 42 शुरू किया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये इनकी प्रोफेशनलिज्म जो है वो किस हद तक है और किस तरह की शख्सियत है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपना ज़ाती तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब इन्होंने सिटी 42 का आगाज़ किया लाहौर से, अब यानी शुरू होने वाला था, तो ज़ाहिर है फिर कोई बंदे भी इकट्ठे करने होते हैं, कोई मुलाजिम भी चाहिए होते हैं, कुछ रिपोर्टर भी चाहिए होते हैं, कुछ और शोबों में भी भर्तियां करनी होती हैं। तो मुझे एक दिन फ़ोन आता है सिटी 42 से। मैं ज़ाहिर अखबार में काम करता था कि जनाब आपसे मिलना चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब, तो आप फ़लाँ वक्त इतने बजे आ जाएँ। मैं चला गया तो वहाँ ज़ाहिद हुसैन साहब थे, इनके डायरेक्टर न्यूज़। तो मोहसिन नकवी साहब के पास गए, उन्होंने जूस जास पिलाया और फिर मुझे हवाले कर दिया ज़ाहिद हुसैन साहब के। वो कुछ इस तरह का इंटरव्यू नहीं था जैसे मुलाज़िम भर्ती करने के लिए कोई बॉस जो है वो इंटरव्यू करता है, बल्कि वो एक बातचीत थी, गुफ्तगू थी कि टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे। तो वो बहरहाल फिर बाद में उन्होंने पूछा, जनाब कोई पूछते हैं जनाब कितने पैसे लेंगे? मैंने एक रकम बता दी और रकम काफ़ी वो बड़ी रकम थी कि महाना जनाब मैं ये लूँगा और वहाँ अखबार में मैं इतने पैसे ले रहा हूँ, यहाँ मैं इतने पैसे लूँगा। तो खैर उन्होंने कहा जनाब ठीक है। उन्होंने मुझे जो ऑफ़र की वो मेरे पैसों से, जो मैं बता रहा था उससे कम थी। तो मैं आ गया जनाब। मैं आने के बाद मैंने कहा कि चलो जनाब ठीक है, अमाउंट में फ़र्क है तो ये मैं नहीं करना चाहता वहाँ। तो फिर आर हमीद भट्टी साहब, इमरान शफ़क़त, इमदाद सुमरो, इन्होंने मुझे कहा, वहाँ से फ़ोन आ रहे थे बार-बार कि एक दफ़ा दोबारा मिल लें। तो इन्होंने मुझे कहा कि यार मीडियम चेंज करना है, आपने प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है, एक तजर्बे के तौर पे ही आप जॉइन कर लें। तो उन्होंने दोबारा बुलाया मुझे। बहरहाल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके रकम वो मेरी वहाँ तैनाती या तकर्री हो गई और फिर जनाब कोई 10-15 दिन, अभी ये ऑन एयर नहीं हुआ था, इन हाउस जो थी वही उनकी ट्रांसमिशन चल रही थी। तो एक हमें केबल मिले हुए थे छोटे-छोटे, वहाँ इन्होंने एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई ये की कि जो सीनियर लोग थे, काम तो हमारा रिपोर्टिंग ही था, लेकिन इन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई के तौर पे हमें जो डेज़िग्नेशन दिया वो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर का दिया। यानी वहाँ हम 4 एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, मैं था, आर हमीद भट्टी थे, नजम वली थे और असद साई थे, जो रिपोर्टिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो केबिन मिले तो मैं केबिन में बैठा हूँ, 10-15 दिन हुए थे, अभी तनख्वाह, पहली तनख्वाह मिली नहीं थी। तो मोहसिन नकवी साहब आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे सामने खड़े हो गए टेबल पे आके। मैं खड़ा होने को बैठे रहे और मेरे टेबल के ऊपर हाथ रख के थोड़ा झुक के उन्होंने कहा कि सईद यार एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा शायद मे भी कोई खबर शबर का मामला हो या क्या है, क्या गड़बड़ हो गई है। तो मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था वो जो बात करने लगे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं क्या हो गया जी? उन्होंने कहा कि तेरी तनख्वाह थोड़ी लग गई, यानी जो हमने आपकी तनख्वाह लगाई है, जो आपको पेशकश की थी वो कम थी, थोड़े पैसों की। तो आपने कितने मांगे थे? मैंने कहा जनाब मैंने इतने मांगे थे। तो उन्होंने कहा कि ऊपर आए मेरे ऑफिस में। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले गए अपने ऑफिस में और फिर उन्होंने मुतलका शोबे में फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद एक नया लेटर जो है वो बन के आ गया और उस लेटर में उतनी ही तनख्वाह लिखी हुई थी जितनी मैंने डिमांड की थी। ये है इनका
میں ایک بات کر رہا ہوں پروفیشنلزم کی. عام طور پہ لوگ کم از کم 3 ماہ تک تو پرانی تنخواہ پہ کام لیتے ہیں نا, لیکن مجھے جو پہلی تنخواہ ملی تھی وہ تنخواہ تھی جس کی میں نے ڈیمانڈ کی تھی, جو میں نے مانگی تھی کہ اتنے پیسے لوں گا, تو اتنے ہی پیسے انہوں نے دیے. اور دوسری ایک جو بات تھی پروفیشنلزم کی, میں ایک اور بات بتا دوں کہ اس وقت سلمان تحصیر صاحب جو ہیں وہ گورنر پنجاب تھے, اور خواجہ شریف صاحب جو ہیں یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے. تو ججز کے تقرر کے معاملے پہ ہائی کورٹ کے کوئی چل رہی تھی ٹینشن, جب پرابلم ایک دوسرے کے ساتھ, اور سلمان تحصیر صاحب ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے, ان کے سلمان تحصیر کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے. ویسے وہ جو مونس صلاحی نے کہا ہے نا کہ محسن نقوی کہتا ہے کہ میں زرداری کا بیٹا ہوں, یہ بات بھی ٹھیک ہے. یہ انہوں نے مجھے باقاعدہ کر کے دکھایا ایک دفعہ, انہوں نے کہا صحیح دیکھنا ذرا, کہ انہوں نے نمبر ملایا زرداری صاحب کے ساتھ, تو وہ اٹینڈ نہیں ہوا, لیکن 2 منٹ بعد ہی رنگ بیک آ گئی زرداری صاحب کی. پھر انہوں نے جو بات کرنی تھی کہ انہوں نے, بہرحال وہ میں نے خبر تھی ججز کے حوالے سے. اچھا, وہ جو خبر تھی اس خبر کو چیف جسٹس بھی رکوانا چاہ رہے تھے اور سلمان تحصیر بھی رکوانا چاہ رہے تھے. یہ کوئی شام کو 8-9 بجے ٹکر چلے ہیں بریکنگ کے طور پہ, تو تھوڑی دیر بعد سلمان تحصیر صاحب کا فون آ جاتا ہے محسن نقوی کو. وہ کہتے ہیں جناب یہ وہ, محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارا رپورٹر جو ہے نا یہ وہی رپورٹروں کے درمیان ہی نہیں چل پھر رہے ہیں, فون سن رہے ہیں, سامنے وہ لگی ہوئی ہے LED, تو اس پہ ٹکر چل رہے ہیں, اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فون سن رہے ہیں سلمان تحصیر کا. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے بات کرتے کرتے فون جو ہے یہ مجھے دے دیا, پکڑا دیا. تو میں نے کہا, مجھے انہوں نے کہا جی سلمان تحصیر ہے بات کریں. تو سلمان تحصیر صاحب نے کوئی طویلیں پیش کرنے کی کوشش کی ایسے یہ وہ, تو میں نے جب بات کی تو انہوں نے 2 ٹوکا جی تیری خبر غلط. میں نے کہا جی میری خبر ٹھیک ہے, بہرحال آپ تردید کرنا چاہتے تو تردید دے دیں. ان کا جی محسن کو دے دیں. میں نے محسن کو فون دے دیا. محسن نقوی صاحب نے وہ 2-4 منٹ بات کی اور فون بند کر دیا. خبر میری چلتی رہی. تو انہوں نے کہا, محسن نقوی صاحب نے مجھے, کہ آپ نے جو کہا ہے کہ تردید کر دیں, اگر تردید بھیجیں گے تو ہم چلائیں گے, ورنہ یہ خبر چلتی رہے گی. وہ خبر اسی دوران میں گھر چلا گیا. کوئی رات کو کوئی 1:30 بجے کے قریب مجھے فون آتا ہے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کا, عبدالستار اصغر صاحب جو ہیں وہ رجسٹرار تھے لاہور ہائی کورٹ کے. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ آپ یہ ٹکر یا خبر جو ہے یہ بند کروا دیں. میں نے کہا آپ تردید کر دیں, وہ خود ہی بند ہو جائے گی. ان کا نہیں, وہ تردید دونوں نہیں کر رہے تھے لیکن چاہ رہے تھے خبر رک جائے. تو میں نے کہا جناب آپ محسن نقوی سے بات کریں. انہوں نے کہا محسن نقوی سے ہم نے 2-3 مرتبہ بات کی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سعید چودھری نہیں چاہے گا, یا ہمارا رپورٹر جب تک نہیں چاہے گا, جب تک وہ آن کرے گا اس خبر کو, ہم اس خبر کو چلائیں گے. اگر وہ آن نہیں کرتا تو پھر یہ خبر نہیں رک سکتی. تو آپ کہہ دیں ان کو. میں نے پھر ان کو فون کیا محسن نقوی صاحب کو. انہوں نے پھر مجھے یہی بات بتائی جو رجسٹرار صاحب نے بتائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو روک دیتے ہیں. میں کہا چلو جی روک دیں. لیکن وہ کچھ 7-8 دن بعد وہ خبر جیسے میں نے چلائی تھی ایز اٹ از درست ثابت ہوئی, جب نوٹیفیکیشن وغیرہ ہوا ججز کا, نئے ججز کا. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ پریشر بھی, وہ سلمان تحصیر تو دوست تھے, ان کے کہنے پہ گورنر پنجاب بھی تھے, یہ روک دیتے خبر. لیکن انہوں نے یہ رپورٹر کی عزت کا خیال رکھا کہ جب رپورٹر آن کر رہا ہے تو میں اس خبر کو بند نہیں کروں گا. اور دوسرا وہ میں نے بتا ہی دیا. اور پھر کچھ معاملات ایسے ہو گئے ان کے ساتھ کہ ہم کچھ لوگ نے چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جب انہوں نے اپنے جو ملازمین ہیں سٹی 42 کے, ان کو ایوارڈ دینے کی جو تقریب تھی, پہلی تقریب, تو انہوں نے ہمیں بھی اس میں دعوت دی تھی. وہ لوگ سارے جو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ سبھی انہوں نے انوائٹ کیے تھے, بڑی عزت دی. اور پھر انہی کے ہاتھ سے اپنے ملازمین کو یا رپورٹرز کو یا جو بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے صحافی تھے ان کو ایوارڈ دلوائے. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور یہاں تو ایوارڈ وغیرہ ہوتے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں ہوتے, اخبارات میں یا ٹی وی چینلز میں. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. سٹی نیوز نیٹ ورک, اب 24 بھی ان کا ہے, کراچی میں بھی ہے, اور وہاں جنوبی پنجاب میں بھی ہے,
اور فیصل آباد میں بھی ہیں، ان کے مختلف جو ایک پورا اب تو نیٹ ورک بن گیا ہوا ہے۔ یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ ان کا سمجھ آ جائے کہ یہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں اپنے متحدین کے ساتھ، اور پروفیشنلی کس طرح سٹرانگ آدمی ہیں۔ اور اس دور میں کچھ اور باتیں بھی سننے میں آتی تھیں کہ جناب یہ CNN میں رہے ہیں اور پتہ نہیں CID کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی باتیں جب CNN میں تھے یہ محسن نقوی صاحب، تو وہاں کے کچھ تجربات ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی امانت ہے۔ ان میں اسرائیلیوں کا بھی ذکر ہے، یہودیوں کا بھی ذکر ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں، ظاہر ہے وہ نجی معاملات ہیں تو وہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت یہ ایک امپریشن ضرور تھا کہ یہ شاید امریکیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے جو بھی امریکی ادارے کے ساتھ کسی کے ساتھ کبھی وابستہ رہا ہو اس پہ یہ الزام آ ہی جاتا ہے کہ جناب یہ ان کے لیے کام کرتا ہے، اور ان کے جو مراسم ہیں اس وقت بھی یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ادھر ادھر، ٹھیک ظاہر ایک صحافی ہے، اس نے تو ہر جگہ اس سے تو خبر چاہیے ہوتی ہے۔ حسین مہندی کے ساتھ جو DG رینجرز تھے پنجاب، ان کے بڑے گھریلو قسم کے مراسم تھے، اور پھر راولپنڈی اسلام آباد والوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ان کے معاملات جو تھے وہ درست تھے۔ یہ خود بھی سید ہیں، اور پھر اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت وہ تو ظاہر ہے، اور پھر شیعہ مسلک، یہ درست بات ہے کہ مجالس وغیرہ میں بھی جاتے ہیں اور ننگے پاؤں جاتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے مذہبی تعصب کا یا تفرقہ بازی کی کوشش نہیں کی۔ ان کے چینل پہ اگر مجالس بھرپور انداز میں دکھائی جاتی ہیں تو دیگر جو تقریبات ہیں وہ بھی دکھائی جاتی ہے۔ ظاہر بہرحال اتنا تو مارجن دینا چاہیے نا تھوڑا بہت، لیکن انہوں نے کبھی تعصب پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ اب آتے ہیں جناب PTI کی طرف کہ PTI نے ان کا نام جو ہے مسترد کر دیا۔ اب پہلے نمبر پہ جناب پرویز الہی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہارس اسٹیل مل میں 35 لاکھ روپے کی پلی بارگین کرنے والے شخص سے کیسے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ میرا قریب ترین رشتہ دار کیسے نگران وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا متنازع فیصلہ ہر اصول اور ضابطے کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ یہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جائیں جناب سپریم کورٹ میں انہوں نے کچھ نہیں لبنا۔ وہ جو انہوں نے بندے دیے تھے نا، وہ بندے ہی اہلیت کی شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے۔ جو پہلے 3 نام دیے تھے، ناصر کھوسہ صاحب نے کر دیا انکار، پھر احمد نواز سکھیرا، وہ اس وقت سیکرٹری ہیں، اس مہینے کے آخر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور پھر نصیر خان، وہ دوہری شہریت ہے۔ اور بھائی اگر آپ کا قریب دن رشتہ دار نہیں بن سکتا، آپ کا داماد نہیں بن سکتا، رشتے میں داماد ہی لگتا ہے، تو پھر نصیر خان جو آپ کا سمدھی تھا وہ کیسے آپ نے نامزد کر دیا تھا؟ یہ متنازع بندے کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ متنازع وہ تو جو آپ دے رہے تھے ان کو وہ متنازع کہہ رہے تھے، صرف ناصر کھوسہ پہ اتفاق ہو رہا تھا۔ ناصر کھوسہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں بننا، اور پھر آپ نے نوید اکرم چیمہ کا نام دے دیا کمیٹی میں جا کے، جب پارلیمنٹری کمیٹی میں معاملہ گیا ہے تو انہوں نے احد چیمہ کا نام دے دیا۔ میں نے کہہ دیا تھا احد چیمہ بھی وہ اہلیت کی شرائط پر پورا نہیں اترے، 2 سال ابھی نہیں ہوئے انہیں، 63(1) کے تحت اس کے آدمی آ جائیں گے، وہ نہیں بن سکتے وزیر اعلیٰ۔ اب محسن نقوی ہی ایک بچے تھے کہ ان پہ وہ کرہ جو ہے ان کے نام نکلے۔ میں نے تو 3-4 دن پہلے ہی یہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا آئینی پوزیشن دیکھتے ہوئے، اور پھر محسن نقوی صاحب، یہ میں نے ایک ویسے ویلا کیا تھا کہ جو ایجنسی ہیں یہ کیسے بریک کام ڈالتی ہیں، وہ کیسے کبھی اپوزیشن سے نام ڈلواتی ہیں۔ ایسے عہدے ہیں نا، چیئرمین نیب ہو گیا، الیکشن کمشنر ہو گیا، چیف الیکشن کمشنر ہو گیا، ان کے ناموں پہ وہ اپنا بندہ کیسے ڈلواتے ہیں۔ جوید اقبال کی بھی مثال دی تھی، ناصر ملک کی بھی مثال دی تھی میں نے، تو ایک مثالیں دی تھی میں نے، اور موجودہ جو چیف ہیں الیکشن کمیشن کے، چیف الیکشن کمشنر، ان کا بھی عمران خان خود کہتے ہیں جناب مجھے ایجنسیوں نے نام دیا تھا۔ تو یہ چیز بھی خارج امکان نہیں ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی موو ہو، جیسے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور سڑکوں پر بھی نکلیں گے، اور عوام کا جو سمندر ہے وہ ان کٹ پتلیوں کو بہا کر لے جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب کو اس لیے لایا جا رہا ہے
जरिए सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। मोहसिन नकवी को ये टास्क दिया गया है, या तो पंजाब में आप इलेक्शन ही नहीं होने दें, और अगर होने हैं तो इतनी धांधली हो कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रुक सके। यानी फवाद चौधरी साहब का ख्याल ये है कि मोहसिन नकवी को इसलिए लाया गया है कि या तो इलेक्शन नहीं होने तो उसमें ये किरदार अदा करेंगे, और या फिर धांधली इतनी ज़्यादा कर लेनी है कि पीटीआई का बीच में से वो बड़ा कर देना है, पीटीआई नहीं आएगी जनाब। तो बहरहाल ये खुद ही कह रहे हैं, ये मोहसिन नकवी साहब उनके अजीज़ हैं। मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनकी जो भांजी हैं डॉक्टर वर्दा, वो बेगम हैं मोहसिन नकवी साहब की, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये हमजुल्फ हैं, यानी डॉक्टर वर्दा की जो बहन हैं वो बेगम हैं सालक हुसैन की, यानी चौधरी शुजात हुसैन की बहू हैं। इस तरह का तो इनका आपस में मामला है। और ये मैं कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि मोहसिन नकवी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब को जेल जाना पड़े या इनके खिलाफ कोई सियासी इंतकाम की बू आए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, पीटीआई के साथ वो क्या करते हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अगर फवाद चौधरी साहब की बात मान ली जाए तो फिर अगर वो चाहते हैं कि पीटीआई को यहाँ लपेट दिया जाए या क्रश कर दिया जाए या जो भी करना है या बेड़ा गर्क कर दिया जाए, फिर मुझे नहीं पता। लेकिन परवेज़ इलाही के साथ जो मुझे लग रहा है, अगरचे मुनस ने भी ट्वीट किया था और पहले ही ट्वीट कर दिया था, इनका नाम आने से पहले ही उन्होंने दायरा लगा के एक ट्वीट किया था कि ये शख्स वो है, फलां है, फलां है। जो सीएम के इख्तियार में होगा वो इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, ऊपर से कुछ होता है परवेज़ इलाही के खिलाफ वफाक की तरफ से या कुछ अदारों की तरफ से, तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बातें हैं इस तरफ कि क्या मोहसिन नकवी वाक़ईतन नैबज़दा हैं, इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी थी और ये प्ली बारगेनिंग इन्होंने की थी या नहीं की थी। ये आपको याद होगा कि एक हारस स्टील मिल्स स्कैंडल आया था। 8-9 अरब रुपए जो हैं वो उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लिया था, और जो उसके एवज अराजी प्लाज करवाई थी उसकी मालियत बहुत कम थी। यानी अगर वो पूरे के पूरे पैसे खा भी जाते और उनकी वो जायदाद जब्त कर ली जाती जो प्लाज थी, तो भी उनको अरबों का फ़ायदा जो है ना, अरब-हार रुपए का फ़ायदा होना था। तो वो हमेश खान थे उस वक्त बैंक ऑफ पंजाब के सदर, और ये हमेश खान और हारस स्टील मिल वाले जो हैं, इनके मोनस इलाही साहब के साथ भी जो मामला थे, उस वक्त तो वज़ीर आला जो थे ये पंजाब के ये परवेज़ इलाही साहब थे। बहरहाल इस स्कैंडल में जो हवाई बातें होती हैं उनमें ये चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही साहब का भी नाम था, और इसमें फिर नाम आया, नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी उनके खिलाफ, और वो सारे भाग शाग गए, हमेश खां भी भाग गए, और ये जो शेख अफजल वगैरह हैं ये भी रडार में आ गए नैब की। तो नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी इनके खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन के मरहले पे थे। और फिर 2010 में एक दरख्वास्त आती है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। वो दरख्वास्त जो है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो हुआ ये कि उन्होंने जो दरख्वास्त लिखी है, उन्होंने रज़ाक कराना तौर पे ये कहा है, दरख्वास्त में आप देख रहे होंगे, रज़ाक कराना तौर पे कुछ रकम जमा करवा रहे हैं। वो ये कहते हैं मोहसिन नकवी साहब कि मैंने मई-जून 2008 में, मई और जून में 2008 में शेख अफजल साहब जो हैं हारस स्टील मिल्स वाले, उनसे 35 लाख रुपए लिए थे। अब मुझे मालूम हुआ है कि ये जो करप्शन के हवाले से इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है नैब, हारस स्टील मिल्स और शेख अफजल के खिलाफ, तो मुझे पता ये चला है कि ये इसी जो इल्ज़ामात हैं उसी मद में हासिल किए गए पैसे हैं। तो मैं ये रकम रज़ा कराना तौर पे नैब को वापस करना चाहता हूँ। यानी जो मैं शेख अफजल को रकम मैंने वापस करनी थी, ये 35 लाख, वो मैं नैब को दे रहा हूँ। मैंने मुझे उन्होंने पैसे दिए थे बिजनेस के लिए, चैनल बन रहा था ना उस वक्त इनका, तो उस वक्त इन्होंने पैसे कोई कहीं से कुछ कहीं से, वो पता है हमें 5 करोड़ रुपए इन्होंने कैसे इकट्ठे किए थे चलाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में थी कि पाइप ही कट गया था,
फिर ये माली क्राइसिस का शिकार हो गए थे। बहरहाल इन्होंने वो 35 लाख रुपए जो इन्होंने डेट थी जिस तारीख को वापस किए हैं, वो जो ड्राफ्ट इन्होंने दिया था वो था 24 मई 2010 का। 24 मई 2010 को इन्होंने वो रकम वापस कर दी थी। प्ली बार्गेनिंग कुछ और होती है। इनके खिलाफ तो इंक्वायरी शुरू नहीं हुई थी, इनको तो इन्वेस्टिगेशन में भी नोटिस ही नहीं हुआ था। ये तो पहले ही पैसे लेके चले गए थे, जनाब ये मैंने वाकईतन शेख अफजल से इतने पैसे लिए थे, ये मैं वापस कर रहा हूं। तो प्ली बार्गेनिंग तो होती है जब बंदा एक वाले जुर्म करता है कि और मामला होता है, जब उसके खिलाफ इंक्वायरी और हो रही होती है, फिर वो कहता है जनाब ये मैं, फिर वो एक छूट दी हुई है कानून ने, नया ऑर्डिनेंस ने, कि जनाब आप इनके साथ प्ली बार्गेनिंग कर लें, कि जनाब जो पैसे दिए हुए हैं उनमें से कुछ जितने इल्ज़ाम करप्शन का इल्ज़ाम होता है वो पैसे वापस कर देते हैं, तो गिरफ्तारी से बच जाता है बंदा। और लेकिन वो इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ गई हुई हैं कि अगर प्ली बार्गेनिंग करने वाला बंदा जो है वो उस सजा याफ्ता ही, यानी कि मुजरिम ही समझा जाएगा। तो इन्होंने प्ली बार्गेनिंग नहीं की थी, इन्होंने रज़ाकराना तौर पे वो रकम जो थी 35 लाख रुपए वो वापस किए थे, जो हर स्टील वालों से इन्होंने लिए थे। ये प्ली बार्गेनिंग के जुमरा में नहीं आती, किसी भी कानूनदान से पूछ लें, बस एम इन्होंने शोर मचा दिया जनाब नैबज़दा है, फलां है, ये है वो, ये मामला था। ये नैबज़दा नहीं है, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम नहीं था, इनको ये खुद लिखा हुआ कि जब मुझे पता चला, और रज़ाकराना तौर पे इन्होंने पैसे जमा करवाए थे। और फिर उन्होंने प्ली बार्गेनिंग की थी, जो हर स्टील वाले हैं उन्होंने, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, उन्होंने पैसे वापस किए थे। और हमेश खां का भी मामला जो है मेरे ख्याल अब निपटाया जा चुका है, वो भी ख़त्म हो गया वो, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग करके उन्होंने ही पैसे वापस कर दिए थे। उन्होंने 3-3.5 अरब रुपए एक थे और 4-4.5 अरब रुपए कुछ और, उन्होंने 2-3 किस्तों में उन्होंने पैसे जो थे वो शेख अफजल ने वो वापस कर दिए थे। और जहाँ तक फवाद चौधरी साहब के खदशात, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और असद उमर सारे एकदम मैदान में आ गए हैं कि जनाब पता नहीं कल इन्होंने तूफान बर्पा कर देना है और ज़मीन उल्ट देनी है, आसमान नीचे गिरा देना है और मोहसिन नकवी को नहीं बनने देना। वो बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर देख लें, मैंने ये देखा था, जो क्वेश्चन मिलते थे ना इनको, वो अब मैंने कह दिया हुआ है अपने एक वीलाग में कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट से उस तरह की वो रिलीफ ये वो नहीं मिलना। ये नहीं होगा कल जाएंगे और वो साथ स्टे हो जाएगा। और आइन में ये लिखा हुआ है कि उसका फैसला जो है, वो हतमी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्होंने अपने 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 उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो कर दिया, अपना इख्तियार इस्तेमाल। और जो ये कह रहे हैं ना कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या सलूक होगा, ये चंद दिनों में जो पुलिस के हैं आईजी और फिर सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर, जिन पे बड़ा इनका था तकिया, और फिर वो इमरान खान की वो भी कर रहे हैं ना, जो जीआईटी है उसकी सरबराही भी मेंबर बदल दी है अब उसके, क्योंकि पहले जो मेंबर थे 4 उन्होंने कहा जनाब हमें तो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दे रहे। अब गुलाम महमूद डोगर साहब की टीम में 4 और पुलिस अफसरान शामिल कर दिए गए हैं। तो ये सारे बदल जाने हैं। और फिर जो लोग आने हैं, ज़ाहिर निगरान उन्हें देखेगा और फिर इलेक्शन कमीशन की भी नज़र होती है उन पर। तो खान साहब को जो रायतें मिलती थी ना पंजाब से, जो मौजें थी लगी हुई परवेज़ इलाही हुकूमत की वजह से, वो मौजें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन में। और मैंने 10 फरवरी का कहा हुआ है कि 10 फरवरी के राउंड अबाउट, 10 नहीं तो 12, आप देखेंगे कि इमरान खान की चीखें जो हैं वो बुलंद होती आप सुनेंगे। ये जो इमरान खान और उसके जो हवारी हैं ना, जो इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जनाब अवाम में बहुत मकबूल है, इनकी मकबूलियत का आलम तो आपने लॉन्ग मार्च के दौरान देख ही लिया था, कितने लोग निकले थे। और फिर पता नहीं अब क्या हम कर देंगे, इनसे भी कुछ नहीं होना। और जो इनकी खुशफहमी है ये भी मेरे ख्याल चंद रोज़ा है। उसके बाद इन्होंने कुछ और तरले तुरले मारने, किसी ने इधर को मुँह करने की कोशिश करनी है, किसी ने इधर को मुँह करने की कोशिश करनी है, किसी ने सीधा जाने की कोशिश करनी है, किसी ने वो पल्लू जो है इमरान खान का वो पकड़े रखना है। बहरहाल एक परेशानी है, घबराहट है पीटीआई के अंदर। और ज़ाहिर हो ही गई है कि मोहसिन नकवी ने, पता नहीं वो केयर टेकर है, उसके महदूद किस्म के इख्तियारात होते हैं। बस यही है कि जो नई
मशीनरी, इंतज़ामी मशीनरी आनी है, वो कैसे लोग आते हैं? अगर इंतज़ामी और पुलिस अफसरान ऐसे आ जाते हैं जो इमरान खां को पसंद नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है अगर पसंद नहीं है तो फिर उसकी कुछ वजूहात भी होंगी। इमरान खान जिस तरह की चाहते हैं रायत, उस तरह की रायतें अगर नहीं मिलती हैं तो फिर चीखें इनकी मज़ीद बुलंद होंगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।